Hi guys, we're here in Candoni with my sister, with my bodyguard. Ari kami sa Ari kami sa Plaza San Candoni. Look. Ano nga kanduning nga pangita mo? Ano sa ato sa punta? Kanduning nga ginasaka. Guys, look. Look ilang nga ka plaza bala. Look ang ila plaza sa Candoni. So very beautiful. Very peaceful. Peaceful. Pero gaga peaceful. Oh my gosh. She's pa. Very very funny balaya. This is the Candonis Plaza. Murag gite. Hi.